बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना ताकि हमारा वीडियो पहले बार वक्त आप भाइयों और बहनों तक तजवीद कुरान पाक सीखने के लिए पहुँच जाए। वल फज्रि व लयालिन अश्र वश्शफ़इ वल वत्र वल्लैलि इज़ा यसर हल फ़ी ज़ालिका क़समुल लिज़ी हिज्र अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुक बिआद इरम ज़ातिल इमाद अल्लती लम युख़लक़ मिस्लुहा फ़िल बिलाद वसमूद अल्लज़ीन जाबुस्सख़रा बिलवाद वफ़िरऔन ज़िल औताद الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم والحمد लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुरान पाक तजवीद पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अगर आप कुरान पढ़ने अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आपकी राय और आपका नाम ज़रूर बताएं। अस्सलामु अलैकुम।